Guys, napod mi nag-vlog sa gwapong tao. Driver sa motorista. Ni sikat. That is good all the time. All the time. Kumusta ang pamasahero, Brad? Okay kayo? Okay kayo. Ha? Okay kayo? God will provide God will all provide your needs. needs. According to His riches. Yes. In Christ Jesus. Oh. Saan na makita? Kuan? Philippians 4:19. For nothing, But my God shall supply all your needs. according to His riches. Katisoy na lang Ha? ginagawa. Kuya ba si Guliat at si David? Ay, gulat na nagdawit. Murag ba nasa kuwan? Manager. Ha? Oh. Murag naman Oh, kani gabog daw. Engineer. Oh, gabog daw. View ba? Ayun, upload sa mong vlog. Dahil mo ni sikat sa kuan food sa nabunturan, driver food. Oh, gwapong tao. Taro ay busnot. So naman ang Kita to eh. uli na siya. Na yung mga pasayro. Uli namin sa Mumbalay. Subscribe. Like. Oh, like and share para ma blessing sa Ginoo. Amen.